पंडित मंडली धीरे मंडित हो बाउंस पतरा करुलो बधाई झुमुरु ये पंडित दया कले मंडित शिव पदमान बाउंस पतरा करुलो बधाई झुमुरु आपण मानक दया करिवे सत्यनारायण बाउंस पतरा करुलो बधाई झुमुरु बाउंस पतरा करुलो बधाई झुमुरु कौतुक कथा एबे सुनिबा मन देई काईके मन तू मारुलो आज्ञा आपण मानक दया करिवे मोर प्रभु भावग्राही आमे जीवी तते पुरिलो ये प्राचीन ठारू आधुनिक पर्यंत अलंकार थिबो काईके मन तू मारुलो वासुदेवंकर पुण्य आशीर्वाद हेबो बाउंस पतरा हम महाभारत कथा जमंत प्रमाण बाउंस पतरा करुलो लेखादि करिबा वंदन बाउंस पतरा करुलो बधाई आरंभ करिबा महाभारत कथा महाभारत कथा कहबा इला टिके बागे घर धरिबा आपन धरिबि ना पद धरिबि तो इच्छा मु बुडाइलिनी धरिबु आ नई की चल जाउ खरसुआ नई की हमकु डाकुना संग रे मु जाउची ना नुआ पत्थर भारी तोड़ाई बाबा भारी तोड़ नुआ पत्थर आ देखो तुमितिका तोड़टा रहउची खरसुआ नदी कूलर अच्छा ठीक है तोड़ देखिबो ना तोड़ का देखिबा हैला हां कुसा दीपानगर रे हे जदू के सारे पंडित सत्य भामांकु कोड़े धारे वनाजा नेत्रुवन झरी उरजे मग्न हे बारू चाहे सत्यानारायण बारो बारो विनये बोलंती जागिछि किंपा नुआ भाव हसिले धन्यवाद आज्ञा विषय वस्तुर भावधारा टिके जीवा प्रारंभ आरंभ हो गला मु आपन को नहीं पहुंचे दउची कुशदीप रे हां कुशदीप कुशदीप रे गुटे नगर आज्ञा समस्त जानिछंती कुशदीप नगर किसे राज्यर ना होची द्वारका द्वारका ठीक ठीक ता पूर्वरु आपण माने लक्ष्य करंतु कंसर जोड़िए स्त्री थिले हेति प्रहित हां से कार झियो ना जरासंध जरासंध आज्ञा जानिला जे मो झियो दुईटा को विधवा दंड देइचंती दीटा बालक हां कृष्ण और बलराम हां आज्ञा जरासंध महाशक्तिवान महाप्रतापी गोडेइला दीटा पिला कोना आपु मारिबे ए माने पांच जण धरि के युद्ध करूतिले आज्ञा अस्त्र धरिथिले कि ना ना गोपरु मथुरा पर्यंत कौनसी अस्त्र कृष्ण धरि नथिला खंडिए बाउंस डाक धरि चलछंती हां कहला रे बढ़िया कथा हां एगुडा को गोडे गोडे मारि देबी मार देबे परे नुए दुई थर नुए पुराण कहूची 21 थर धारी देला जरासंध ये दी भाई भय रे कहला रे एटा अस्त्र धरिती आमे पांचण रे कोन बाड़ेगा ताकू चलो पड़ेगा दुई भाई जाए कि लुचिले गोटाए दीप भितर से दीपटी ना होती कुशदीप हां चतुर्दिग जल घेरा आज्ञा समुद्र मझे दीपटा पहले यही जगह रे दी भाई रहिबा एठी खंडिए घर आउ करबा आउ दिबानी आ घर जीवानी एठी रहबा जदुमणि कहले मते डाकुना मु सेठी घर तयारी कर देबी अच्छा ठीक अछि आ कहले जदुमणि आसिले जदुमणि कोन लिखिले कहले सुमति देई बेचारा तो बाके माता बाके द्वारा बाकी आसज कल्पना से
सुमति देई विचार सुमति उत्तम मति रे आपण माने समस्त विद्वान साहित्यिक ओडिया भाषा रे जदुमणि से हेले जाति रे बढ़ई पुओ किंतु साहित्य घंट ता साहित्य घंट बाजियो पहले सुमति देई उत्तम मति रे उत्तम मतिवान विद्वान ज्ञानी माने विचार करूं अम्बुधि मध्यवर्ती द्वारावर्ती बेश आश्चर्य शिल्पी किए ताकि तैयारी करी ना स्वयं विश्वकर्मा ठाकुर तो स्वयं भगवान कृष्ण को एठी चिन्हु नांती सी आज भय आपण जानिथिबे से भय कले भी तांकु कवि कल्पना रे व्यासदेव कहि एते चांस कला पुंसा वस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलचित भयंती जुगे जुगे कृष्णया छोट पिला हेले भी व्यासदेव कहले एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान आज्ञा भगवान पदटा को नहीं कृष्ण जिते मर्त्य को आसी कहीं आसी ना इंद्रारी व्याकुलचित इंद्रर ऐरी गुड़े सब राक्षस गुड़ाक नुहति कि देव ऐरी राक्षस विनाश करने पुणी गीता कही ए जदा जदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत भूतानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ये श्लोक भी गीतार अछि अपरित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे यदि प्रमाण अछि तेणु स्वयं भगवान कृष्ण आज्ञा ये दुष्कृत को दलन करी धर्म प्रतिष्ठा करिवे ये हेला तंकर धर्म तेणु से होतंती आर्यावर्तर सर्वश्रेष्ठ पुरुष सनातन पुरुष स्वयं भगवान कृष्ण से कृष्ण निर्देश मानिला ना विश्वकर्मा कहला प्रभु कौन कहला सिगरेट गोटे घर कर दे मो नाही तेणु आश्चर्य विश्वकर्मा देवता को साहाय्य रे सेई जगह रे खंडिया राज्य कले आज्ञा शिल्पी विश्वकर्मा एमती अग्र काम कर उपमा देउछंती आम जाजपुर कवि आउ जणे आपण जानिथिबे कोंती शासन कवि माधवानंद मिश्र तांकर एमती गोटे लता ओडिसा रे मोड़ई देइछन अच्छा 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 से बोईटी ना रखिछंती भक्ति कल्पलता लेखक कहउछंती माधवानंद मिश्र ब्राह्मणिया लेखनी केमिति मधुर केभली द्वारकापुर वर्णना आपण माने टिके सुनंत राग होती चोखी बोईटी ना भक्ति कल्पलता लेखक हेले माधवानंद मिश्र हां आज्ञा पुरत्रय पुराण ए पुराऊ जे नगरी शिल्प ये विश्वकर्मा त्रयपुर तीनटा पुर गोटे स्वर्ग गोटे मर्त्य गोटे पाताल ये त्रिपुर भितरे पुरंदरपुर श्रेष्ठ पुर इंद्रपुर होची सर्वश्रेष्ठ आम पुराण मतरे किंतु जदुमणि कहले ता नुहे
ପୁରନ୍ଦରପୁର ଠାରୁ 100 ଗୁଣରେ ପୁର ହଉଛି ଦ୍ୱାରକା। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୁଁ ଉପମା ଦେବି ମାଧବାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର କହିଲେ ଆନ ନଗରୀ ଦ୍ୱାରକା ଗୋଟାଏ ଦ୍ୱୀପରେ ତା ନିକଟରେ ବହୁତ ନଗର ଥିବ। ଇଏ ସବୁ ଦର ସମୟ, ଏ ନଗର ପାଖରେ ଦର ସମୟ ଅନ୍ଧାର ମାନେ ଅନ୍ଧାର ଲାଇନ ଯାଇନି ଆଉ ଇଏ ପୁରା କଳା କର। ସବୁ ନଗର ଯଦି ଦର ସମୟ ଦ୍ୱାରକା ହଉଛି କଳା କର କି ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ଧକାର ନାଶ କରେ ନା। ନିକଟରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ନଗର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଏ ଦ୍ୱାରକାପୁର ଚନ୍ଦ୍ରମା ହୋଇକି ସେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ନାଶ କରେ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଦ୍ୱାରକା କଟକ ଦଗ୍ଧ ବରାଟକ ଦିଶେ ଝଟକ। ବରାଟକ ବୋଇଲେ ସୁନା, ଦଗ୍ଧ ପୋଡ଼ିବା। ବଣିଆ ପୁଅ ସୁନାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ଯେମିତି ତେଜ ବଢିଯାଏ ନା, ଶ୍ଲୋକ କହିନି ଦଗ୍ଧଂ ଦଗ୍ଧଂ ତେଜତି ନ ପୂର୍ଣ୍ଣମ କାଞ୍ଚନ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବ। ଯେତେ ପୋଡ଼ ସୁନାକୁ ତାର ଯୋଉ ତେଜଟା କଣ କିଏ ନେଇପାରିବା? ଖଣ୍ଡମ ଖଣ୍ଡମ ତେଜତି ନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଦୁ ତାଇ ଯେତେ ଆଖୁକୁ ଟିକି ଟିକି କରି କାଟ ମିଠା ବଢିବ ନା କମିବ? ବଢିବ। ତେଣୁ ଯେତେ କର ସୁଗାର ବଢି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ମହତ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ପ୍ରୟାଣ ସମୟ ହେଲେ ତାର ମହତର ପରିଚୟ ଦବ ନା, ସେ କଣ ମୂର୍ଖ ହେଇଯିବ? ଚନ୍ଦନକୁ ଯେତେ ଘୋରିଲେ ଘୃଷ୍ଟମ ଘୃଷ୍ଟମ ତେଜତି ନ ପୂର୍ଣ୍ଣମ ଚନ୍ଦନ ଚାରୁ। ବଢିଆ କଥା ଟିକେ କହିଛୁ। ଚନ୍ଦନକୁ ଯେତେ ଘୋରିଲେ ବାସନା ବଢିବ, କମିବନି। ଏ ଦ୍ୱାରକାପୁର ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ସେଇଭଳି କି ଆଉ ଉପମା ଦବା? ବହୁତ ଉପମା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ସମୟ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନାୟିକାଙ୍କୁ ଆଣିବା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ସମୟ ଆଉ ସେ ସମୟ ମୁଁ କହୁନି। ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରକାପୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଲି ଯେ ତା ଭିତରେ ଦ୍ୱାରକାପୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଗଲାଣି। ସେଠି କୃଷ୍ଣ ରାଜା ହେଇଗଲେଣି ନା କଣ? 3ଟା ଜାଗାରେ ତ ଗୋଟିଏ ଗୋପ ଲୀଳା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ମଥୁରା ଲୀଳା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦ୍ୱାରକା ଲୀଳା। ତ୍ରିବିଧ ଲୀଳା ନୁହେଁ? ଗାୟକ ମାନେ କୁହନ୍ତି ତ୍ରିବିଧ ଲୀଳା, ତା ନୁହେଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ତ୍ରିବିଧ ଲୀଳା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି। ତ୍ରିବିଧ ଲୀଳା ହେଲା ବାଲ୍ୟ ଗୋଟାଏ ଲୀଳା, ପୌଗଣ୍ଡ ଗୋଟାଏ ଲୀଳା, କିଶୋର ଗୋଟାଏ ଲୀଳା। ଏ 3ଟା ଲୀଳା ଗୋପରେ କରିଛନ୍ତି ନା କଣ? ବାଲ୍ୟ, ପୌଗଣ୍ଡ, କିଶୋର। 3କି ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ନାହିଁ। ତେଣିକି ଛାଡନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦ୍ୱାରକାରେ ନେଇ ରାଜା କରେଇଦେଲି। ରାଣୀ କିଏ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାଣୀ କିଏ? 8ଟି ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଣୀ। ଅଷ୍ଟପଟମୟ ସିଂହ ଭିତରୁ ଆଜ୍ଞା ପାଟ ରାଣୀ ହଉଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ। କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ବଡ ରାଣୀ ହେଲେ କଣ ହବ? ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ଠାରୁ କମ। କାରଣ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷକୁ ଆୟତ ରଖେ। ଏକରୁ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରେ ପୁରୁଷ। ତା ଭିତରୁ ଯିଏ ଚତୁରୀ ସେ ପୁରୁଷକୁ ଆୟତ କରିନବ ନା। ଦେଖୁନାହିଁ ଦଶରଥକୁ, ବଡ ରାଣୀ ଥିଲେ କଣ ହବ? କୈକେୟୀ ଆୟତରେ ସବୁବେଳେ ଦଶରଥ। ଚତୁରୀ ଯିଏ ଆୟତ କରିଦବ। ସତ୍ୟଭାମା ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକର ଝିଅ ଆଜ୍ଞା। ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ତା ବାପ ବହୁତ ଦେଇଛି। ସେ କମ ଘରର ଝିଅ ନୁହେଁ। ସତ୍ୟଭାମା ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତୀ, ରସବତୀ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଗାର ଭାବ ଦିଏ। ଶୃଙ୍ଗାର, ବୀର, କରୁଣ, ଅଦ୍ଭୁତ, ହାସ୍ୟ, ଭୟାନକ, ବିଭତ୍ସ, ରୌଦ୍ରମ, ଶାନ୍ତି, 9ଟା ରସ। ନବରସର ନାୟକ ଇଏ। ତେଣୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ କହିନାହାନ୍ତି କି ସୁନ୍ଦର ଭାବ ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ସେ ଗୋଟିଏ ଧୀର ଚକ୍ର ହୃଦ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଛୁଆ ବାଲିଆ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ପୁଅ। ଅଭିମନ୍ୟୁ କମ କବି ନୁହଁ। ସିଏ କଣ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ? କହିଲେ ଧୀର ଚକ୍ର ହୃଦ ସେ ଗୋଟିଏ ପଦମ
आज्ञा कृष्ण होती पंडित मानकर हृदय पद्म को गोटे मिहिर की सूर्य आज्ञा हाँ रसिक रस रतन भंडार कृष्ण को छाड़िले आ सृष्टि भली रसिकता पुरुष आप पाइबे संपूर्ण रस पूरी ये देखुना रस आनी कृष्ण केमिति श्रृंगार प्रेमी थिले सत्यभामा को आज्ञा कोଳରେ धरिथिले वो कहवा कथा जदि सी गोटे रसपूर्ण नायक हाँ ताले रसवती सत्यभामा को कोଳରେ बसैछि आ कवि चिंता कले जेते बेले आज्ञा कोଳରେ अछंती सत्यभामा आपणकर कथा वस्तु अल्प समय भीतर पाला तो अच्छा सत्यभामा को कोଳରେ धरिଛନ୍ତି आज्ञा अच्छा केते गाई तेणु रीति साहित्य ऊपर भंज कहले कौन कहवा आग सत्यभामा आज्ञा हाँ बढ़िया कथा गंडे कर चाली चांडे वचन गंडे कर चाले चांडे वचन मुंडाइले अंके वीर के पान मुंडाइले अंके वीर के पान बासमंडी थिला पूरा बिना मताने जनी कोले नरताना वचन विपंती अरे घन घन स्वर नसरु घन घन कंपन काटिला मानो दे कंपन काटिला पंडिते आज्ञा गंडे कर चाली देले सत्यभामा को गंडरी मुंडाइले ऊपरे तुई हाथ धरी कोଳରେ बसाई देले हेलो एने बासमणी थिला उरा जपिन बुझियो बास अर्थ लुगा मडी थिला उरा जपिन ता भितर गोटे कान देला कि आज्ञा ये कोलिया से थिला कि कान देला कान अर्थ मान कान संगे मान कान देले देह हरिबन ना ये व्यक्ति गोटे कान देला कि से बजेला वाला होती काम काम आपण बुझुଛନ୍ତି कामर वर्णना होती कंदर कंदर खोजते बेले कान देछि आज्ञा कान मान पाइले नाचिबा ना नाचिबानी हां नाचबे पड़िबो आ वचन हे गला विपंची बोइले बिना बिना आ बिना कथा हे गला बिना हां स्तन दोय हे गले नर्तकी आज्ञा आ नासा जो स्वर सृष्टि हैला कोन पिला सेति बेले मान काटू ये गोटे सुंदर बैठक हे गलानी आज्ञा सत्यभामा सहित कृष्णंकर आज्ञा सत्यभामा कृष्णंकर जेते बेले एई भली चली लीला आपण को समय तो नहीं आ टिके आगे नवा आम हृदय मो मणि मय हारा रे तू ही परा मो हृदय आम हृदय मणि मय सखी रे तू मोर सकल संपदा मदन
ଭାବ ଦେଲେ ହଁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟବଳ ରଥଙ୍କ ଭାଷାରେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସତ୍ୟଭାମା ତୁମେ ମୋର ହୃଦୟର ମଣିମାଳ। ବାସ୍ ଆରେ ବହୁତ ଅଳଙ୍କାର ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସତ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ତୁମର ମୋର ହାସ ପରିହାସରେ ଆଜି ରାତିଟା ପାଇଯାଉ ହଁ ପାଇଯାଉ ନା କଣ ଆସ ତମେ ଯୋଉ ସାଥୀ ନା ହଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟଭାମା ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେନି ସତ୍ୟଭାମା କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଥିଲେ ଇଏ ରସ ଆଉ ନାହିଁ ନା 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 ଠାକୁର ଯୋଉ ଆଦି ରସ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ରଖିଥିଲେ ହଁ ବନଜ ନେତୃ ବନ ଝରି ଉରଜେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଖିରୁ 2 ବିନ୍ଦୁ ଲୁହ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ବକ୍ଷଜ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସତ୍ୟଭାମା କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୋଳରେ ଥିଲେ ଆଖିର ଲୁହ ଯେତେବେଳେ ବକ୍ଷୋଜରେ ପଡ଼ିଛି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ସତ୍ୟଭାମା ଆଉ କୋଳରେ ବସିବେ କ'ଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ବାର ବିନୟ ବୋଲନ୍ତି କେଶବ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସତ୍ୟଭାମା ପଚାରୁଛନ୍ତି କେଶବ ବସ ଜାଗିଛି କିମ୍ପା ନୂଆ ଭାବ ଗୋଟା ନୂତନ ଭାବ କ'ଣ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେଣି ହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା ହଠାତ୍ ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଗୋଟା ରସ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ହସିଲେ ହସିଲେ ସତ୍ୟଭାମା କହୁଛନ୍ତି କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରସ ଇଏ ଥିଲେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସରେ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ କାରୁଣ୍ୟକୁ ପଳେଇଲେ କାରୁଣ୍ୟ ରସରୁ ପୁଣି ହାସ୍ୟ ରସ ଏ ତ ବିଭତ୍ସ ହସ ଏ ହସ ବାସ୍ତବିକ ଆର ଏ ତ ଗୋଟା ପ୍ରେମ ହସ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ହସଟା କ'ଣ କାନ୍ଦିବାଟା କାହିଁକି ଏ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବୁଝା ଠାକୁର ଆଉ କାନ୍ଦିବେ କ'ଣ ଆଉ ହସିବେ କ'ଣ କହିଲେ ସତ୍ୟଭାମା ମୁଁ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲି କାହିଁକି ହସିଲି ଟିକେ ଶୁଣ ପ୍ରଥମ କଥାଟା ଅଗ୍ନି ପାଣି ଧରା ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲି ସତ୍ୟଭାମା ଏ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ମୃତିରେ ଅନ୍ୟ କଥା ପଶିଗଲା ତେଣୁ ମୁଁ ହସିଲି କହିଲି କ'ଣ ମୋ ସହିତ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି କାନ୍ଦିଲ ପୁଣି ହସିବାର କଲା ହସିବାର କାରଣଟା ଅଛି ନା ଏ ହସକୁ କ'ଣ ତୁମେ ଅନୁଭବ କଲ ଏ ହସ ଭାଇ ଭଉଣୀକି ଦେଖିଲେ ହସେ ନା କ'ଣ ପ୍ରେମିକା ପ୍ରେମିକକୁ ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ପ୍ରେମିକା ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ପାଖରେ ହସିଲି ଏ ହସର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ହସ କଥା ତ ଆଜ୍ଞା କେତେ ପୁରାଣରେ ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି ହେଇନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୋଟିଏ ହସ ହସିଥିଲା ବୋଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତ ଶେଷ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟା ଶେଷ ହସ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମଣର ବି ହସିଥିଲେ ଗୋଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାମ ବାବୁ ସିଏ ବି ହସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟା ମୁଦୁଶ୍ରୀ ଦାସୀ ସିଏ ବି ହସିଛି ତାହେଲେ ଇଏ ହସକୁ ସବୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚେଇବା ମାନେ ମୋର ସମୟ କାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ହସ କଥା ଶୁଣିବ କି ମନରେ ରଖିବ ଗୋଟେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ତଟରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀ 2 ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମାନେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଯାଉଛି ସେ ଯୁବତୀ ଜୋର କରିକି ହସିଲା ତେଣୁ ବୁଢ଼ା ଚାହିଁଲା କହିଲା ରେ ମତେ ଦେଖିକି ହସୁଛି କି ଓ ଆର ଯୌବନ ଅଛି ଯୁବକଟା ପାଖରେ ଅଛି ଏ ବୃଦ୍ଧ ଦେହ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦେହଟାକୁ ଘୃଣା କରି ହସୁଛି ହସିଲୁ କାହିଁକି ଫେର ବୁଢ଼ା ଚିନ୍ତା କଲା କହିଲା ମୁଁ ପଚାରିଲି ଠିକ ଆଗ ଟିକେ ପଚାରି ଯୁବକାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ପଚାରିଦେଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ପୁଣି ବୁଢ଼ା ପଚାରୁଛି ଝିଅ ଏଇ ଯୋଉ ପାଖରେ ଯୁବକ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ହେବେ କହିଲେ ପଚାରିଲା ହସିଲି କାହିଁକି ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପଚାରୁଛି ଏ ଯୁବକ କିଏ ଆକୁ ଦବା ଠକେଇ ଆଉ
କହିଲା ଓ ବୃଦ୍ଧ ବୁଢାଟିଏ ହେଲଣି ଶୁଣ ଏ ଯୁବକ ମୋର ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ ୟାର ବାପ ଯାହାର ଶ୍ୱଶୁର କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଏ ଯୁବକକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛି କହିଲେ ହେ ବୃଦ୍ଧ ଏ ଯୁବକ ଚିହ୍ନ ୟାର ବାପ ଯାହାର ଶ୍ୱଶୁର ତାରି ବାପ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆମେ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ହେଲୁ କହ ବୁଢା ତ ସେ ବାড়ি ନଈ ନଈକି ଯାଇକି ଆଗ ପଛକୁ ଅନେଇଲେ କହିଲେ ଆଗ ମତେ 3 ମାସ ଖଣ୍ଡ ହିସାବ ଲାଗିବ ବୁଢା ପଳେଇଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହସ ଉପରେ ଭାରି କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି ନା କଣ ତାହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କି ଭାବ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଭାବରେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ କହିଲେ ଶୁଣ ସତ୍ୟା ମୁଁ କାହିଁକି ହସିଲି କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲି ହସ କଥା ଶୁଣିବ ଆପଣ ମତେ ହସ କଥା କହିବେ ଅଗ୍ନି ଶସ୍ତ୍ର ପାଣି ଧନାପହ କ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାରିଷ୍ଟ ସଡ଼ତେ ଆତ ଆରେ ମୁଁ ଗୋଟା କ୍ଷତ୍ରିୟ ଛୁଆ ତମେ ଜାଣିଛ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଆତତାୟୀ କଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆତତାୟୀ କାହାକୁ କହିବା ଆଜ୍ଞା ସଡ଼ତେ ଆତତାୟୀ ନ 6ଟା ଗୁଣ ଯାହାଠାରେ ଥିବ ସେ ଗୋଟେ ଆତତାୟୀ 6ଟା ଗୁଣ କଣ ଆକୁ ମନୁ ସଂହିତା ପ୍ରମାଣ କଲା ଅଗ୍ନି ଦୋ ଗରଦସ୍ତୈବଂ ଶସ୍ତ୍ର ପାଣି ଧନାପହ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଦ୍ୱାରା ଅପହରିଷ୍ଟ यार ऊपर जो माने दृष्टि दियंती सेगुडाको आतताई कहबानी ता अर्थ जने परिवार घर करिछि ताको अग्नि संयोग करी पोड़ी कि माछ सुकुआ बलिया जदी मारी दिए से आतताई रो लक्षण सेटाको आतताई कुआ जाको संत्रासवादी एबे कहउचंती आ भाई संपर्क रे डाकी नै जदी खाद्य रे विष दिए से भी आतताई रो लक्षण आतताई शस्त्र धरि के पछपटरू मारे से आतताई रो लक्षण दारा क्षेत्र माने जमीबाड़ी जे लूट करे से आतताई अर्थ स्त्री स्त्री आ जमीबाड़ी जे लूट कर नै जाय से आतताई एउडा करिछि के महाभारत रे के करछि देखु नांती आज्ञा जो घर के तैयारी करी पांडवों को अग्नि संयोग करी मारुथिला जिए दुर्योधन महामानी दुर्योधन हत्या भीम तार भाई संपर्क भाई नुहे गोटिए रक्त गोटिए वंशज भाई ताकू डाकी नहीं कि विश्व दला भीम को देई नहीं शस्त्र पाए हजार हजार विदेशी शत्रु को डाकी के 5टा को मारिबा छाड़ आ जाड़ा बोइले स्त्री स्त्री सर्वसम्मुख नग्न करिछि जानूरे हाथ मारी कही बस जाज्ञ आठारू आ दुष्कृत त्याचारी एमिति से जानी पारुने मो ना होची चक्रधर मु इच्छा कले मु मोहि पारे सर्व मन मु दही पारे हे मोहि पारे सर्व मन दही पारे मु कही पारे सर्व ज्ञान रूप वेद मुन्नेई पारे पाप पुण्य मुन्नेई पारे पाप पुण्य आज्ञा मुझेई पारे ये जीव को अशेष कल्याण सत्य भामा मोहि पारे सर्वमन ए विश्व रे समस्त को मु निजर करिनी कारण मो ना कोन जानि चंती मो ना होती कृष्ण यार वास्तव होती कर्षयति हि कृष्ण सर्व जीवात्मा को से आकर्षयति ना कोन आज्ञा से नामटा आकर्षण करूनी टाणी आणुची ना आज्ञा आ तेणु यदि कृष्ण निजे कहले मु मोहि पारे सर्व मन आ दही पारे तम
ଗୋଟା ତମଗୁଣି ଯଦି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ସେ ଜାଣେ ନା କୃଷ୍ଣ କେତେ ତମଗୁଣି। ମୋର ଯେଉଁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି ହବ ହଜାର ହଜାର ତମଗୁଣି ଭସ୍ମ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ମୋ ନାଁ ଟିକେ ଜାଣେ, ତାପରେ ମୁଁ ନେଇପାରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ, ଦେଇପାରେ ଏ ଜୀବକୁ ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡିଏ ପୋଡ଼ା ମାଗିବା ପାଇଁ ଗଲି ସେ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଆ ଘରକୁ, ସେ ଆତତାୟୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଘରକୁ, ସେ ମୋତେ ଯୋଉ ଗାଳି ଦେଇଛି ଶେଷରେ ବ୍ରଜ ଜବା ଧରି ଲମ୍ପଟ ବୋଲି କହିଛି, ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିଛି। ଏ ଚକ୍ରୀ ବାକ୍ୟ ଆଉ ବକର ହେବନି। ରାତି ପାଇଲେ ତା କୀଚକ ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବ ଏ କୃଷ୍ଣ। କୀଚକ ବଂଶ ବୋଇଲେ ବାଉଁଶ ବଣ ଭଳି ବଂଶ ବଢେଇକି ରେ କୁରୁପତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ମୋ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିରେ ତୁ ପୋଡ଼ିଯିବୁ। ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା, ମୁଁ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲି ନା, ଏ ଭକ୍ତର ଗ୍ରାହକ ମୁହିଁ ଦିନ ଭକ୍ତ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ଏଠି ମୁଁ ଭକ୍ତର ଗ୍ରାହକ, ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତ ମୁଁ ସେଇଠି। ପୁଣି ମନୁ କହିଲେ ମନୁ ସଂହିତା ନ ପଢିଲେ ଜାଣିବା କି ଧୃତି ବିଦ୍ୟା ଦଶମନ୍ତ୍ର ଏ ଧର୍ମ ଦଶ ଲକ୍ଷ। ତେଣୁ ଧର୍ମର ହଉଛି 10ଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆତତାୟୀର ହେଲା 6ଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଆତତାୟୀ କି ବିନାଶ କରି ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉଛି ଏ ପୁରୁଷର ଧର୍ମ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୀତାରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଗୋଟିଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାସ 18 ଯୋଗ ଆଜ୍ଞା 700 ଶ୍ଲୋକ ଲେଖା ଅଛି ଗୀତାରେ। ଆପଣ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାଇବେନି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଉବାସ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରଥମ। ତାର ବାସ୍ତବ ଫଳ କେଉଁଠି ଜାଣିଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସତ୍ୟଭାମା, ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମଟା ଧରିବା। ଗୀତାର ଶେଷ ଶ୍ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯତ୍ର ଯୋଗେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣ ଯତ୍ର ପାର୍ଥ ଧନୁର୍ଧର ଯତ୍ର ସିଦ୍ଧି ବ୍ୟାସ ମୂଳରେ ରଖିଛନ୍ତି 2ଟା ଅକ୍ଷର ଧର୍ମ। ସେଇ ବ୍ୟାସ ଗୀତାର ଶେଷର 2ଟା ଅକ୍ଷର ରଖିଛନ୍ତି ମମ। ଯେଉଁ 18 କ୍ଷୌଣୀ ଏ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବେ ଯିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ମମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ମମ, ସେଇମାନେ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେବେ ନା। ଆଉ ଅଧର୍ମୀ ଗୁଡାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ଧର୍ମଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷର ପ୍ରତୀକ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହି ପଡିବ। ମୋ ଭକ୍ତ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ସେଇଠି କାନ୍ଦିବାର କାରଣ, ମୁଁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଛି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦେହ ରଖି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବଂଶ ବୁଡେଇବି। ରାତି ପାଇଲେ ଚାଲିବ ମହାଭାରତ ଖେଳ। ଆଉ ଡେରି କରନା ସତ୍ୟଭାମା, ରାତି ପାଇ ଯାଉଛି। ଭକ୍ତ ଲାଗି କଳେ ବର ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରୀ ମୋ ଜୀବନର ସାଥୀ ତୁମେ ହରି। ମୋ ଜୀବନର ସାଥୀ ତୁମେ ହରି।
भक्त लागी कळे बर शंख चक्र गदा पद्म धारी जीवनर साथी तुमे हरि जीवनर साथी तुमे हरि हरि जीवनर सारिल तुमे मारिल तुमे हे तारिल हरि सुदामा दारिद्र हे तारिल गभीर जड़े रखी गजपति हे तारिल हरि कुबलया हस्ती हे तारिल सारण मारण तुमे नारायण सारण सारण मारण तुमे नारायण विपदे करे गुहारी जीवनर साथी तुमे हरि हरि जीवनर साथी तुमे हरि हाँ जीवनर भक्त लागी करे बर शंख चक्र गदा पद्म धारी जीवनर साथी तुमे हरि काहार वंश बढ़ाउआ छे काहार वंश बढ़ाउआ छे काहार कर समूले बिना काहार कारण मारण तुमे नारायण कारण मारण तुमे नारायण नारायण करे गुहारी जीवनर साथी तुमे हरि हरि जीवनर भक्त लागी अवतार शंख चक्र गदा पद्मधारी जीवनर साथी तुमे हरि हरि जीवनर साथी तुमे हरि हरि जीवनर साथी तुमे हरि हरि जीवनर साथी तुमे हरि अधिकरु अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।